थांनाय हर मे तालनि निचिब्रे छालमारि हर बाबाय बुरिनो नबारवाति कतर फायै बरनो जाने जाने नग सुरुपसा अंलायजा फिया सिगांगनो जाया खलनि हनै वाराय सिङै तंनाय रंनि बागिके आबो गाहाम सेबसे ओंसिवो yang ayam borong ni shep sap kuri naye hati shokse relaikya samusitra tangnai ro jodoi khung char Phalnok khamui thapla sajak tabo patika salthang hangkorani bazar amchani lolit bazar ro gobang rang sebai dalan paki tangjak Phalnok ro tabo khamui thapla sajak hoko lunglung unja tini opatimen kokto mamane thangai sogoi kya TIPRA mothani adong Ranjit D Phalnok sokjakmani nugui srai srai ke sawi rekha TIPRA mothani Phalnok sai sai no soksai rejaka ganao tiasar kem tongo tangi siring khamui tongmani nugui sumoti saka o amchayo Buini Phalnok borok phaye soksai rimaya baithang Dophani borong yak tongo hnei ise surka jero TIPRA mothano Naslenairog julai jago borokno soksai rekha hnei saka tei dakti khlaiye o samusita tangnai rongno ramani ungthun tei Phalnok khamjaknai rongno TTEDC hapani bakhakti chubajanai hnei kogrikha kha masi sirino dukhon nangmani khobor mankha je lolit bazaro miya paro chini Dophani bororom dugan kham sogoi jakne no kaisa TIPRA amcheni eko happy এবং ওরা Phalnok কাম থাকা এডিসি গভর্নমেন্ট বাইকে থাঙ্গে দিছা ও হাতের তিনি ফাইনে ফিকা যে হাতের তুই আং খুমুলঙ্গ থাংফুরকা লাইসুই অরন লেনাও কোন সময় রব আংবো থাকাই থাঙ্গো গোসাং তুই রব নঙ্গি থাঙ্গো কিন্তু তিনি ফাইয়র খামানি নঙ্গা সবচেয়ে তলাবো তো খটিনখা সবচেয়ে এঙ্গাকা ও যে দোকানটা বাংনাই তংমানি মনো যতনি বেশি ওর খটিনখা ও দোকানো মোবাইল তংমানি গোবাংমা और कम्पिउटार प्रिंटार अनेक किस तंगमानी मिनिमाम बिनि तो 7-8 लाख और जम बिनि खतिन खाना होइना मानसुगो कारण कम्पिउटार नि सम्पर्के आं निजेबो सिवो बा मोबाइल दामनि मोबाइल बेर अनेक टाच मोबाइल गोबां मा तंगमानी अंगे कारमते खायरग मा चिन्जा खाय बरक जे आसुक बखा आथरंगै सबचाइरमानी मबाइल खाना जाया केसे मन सेलेंगो गाय और सबसे पकतरंखा जारा TIPRA मथा खलायनाय बंगनि दुकान सिमी सासाई सकजाका और आसे कलम दुकान पर तला तंग सकजागा एकमात्र अ दुकान सिमी कैसा सिनुई सकजाका सुतरां आंखाय क्लियर खन सानन नायो और सकनानि क्षेत्रव अलुकेलनि बरक तंनाय एवं जारा TIPRA मथानि बिरुद्धे खायनाय TIPRA मथानो नासर जांनाय बरकनि बरकनो अबनो असामनो खायया बरनो जों इमिडियेटली आइडेन्टिफाइ खायनायनि बागै चाइ तंनाय एवं जां फाइ खोनाफाइका आमचानि खबर नावो जे मिया कैसे रिजनल पार्टी नि कैसे जागाव मीटिंग को गोपन मीटिंग एवं मीटिंग नि सारिको बर काम को मिया एका आबुनि परेन मिया हरो ओ जे कथना गथिका के सुत्रंग जों दातिनो आबन आइडेन्टिफाइ kai थिखलायनो बगे जों चाइ तंनाय एका काय आंखा खायनाय एडिसि गभर्नमेन्ट नि थाने आं पयनाय इमिडिएटली अ दुकान रिपेयरिंग खाइ दिवै एका एवं एडिसि गभर्नमेन्ट नि तरफ থেকে बरनो যতদুক সম্ভব বরং যাতে সুবানানি বাগैबो आं पयनाय एकाय आं बुबाग्रा बायबो मालाय बयबो अ बेपार ना बनो डिटेल्स रिपोर्ट दिनाय जे अरन जे खायरम सिनचा बतिखाय अ दुगानो बतिका जेता चिनि TIPRA सामचायो एकाय आं कायसा सानानि मुसुमा कायचिन बुबाग्रा जे कमनो साइतंगो जे आगिनि कसाम जे कालचार राजनीतिकनि कालचार अबनि जों सलायना नांगानो तिनि अरो बुनि Dophani बरो फाइसो पाया अ ललित बाजाराव म TIPRA सानि बाजार TIPRA सा तंगो अरते बुइ कुनु को फाया जों बुफ्रु कला हामलाय मानसिनाय बुफ्रु जों ब्लक साय मानसिनाय चिन हाति निगो तिनि सिङाव Phalnok काहाम आसुमानि परे जों बुनि Dophani दुकानाव थाङै बायनानै नांगिया अललित बाजार मानो ललित बाजार आमसाय न जत किसु मानथबि दङ थाबो जों बुनि रानि बाजार जिरानेरग थाना नांले आबुनि थाना नांलिया एकाय अ जागा जे मुतेके देरारका तिनि ताकासे रिभेन्स खायबाय ताकासे नि दुकान सरलाके सामनिबा TIPRA सा दुकान खामतगो सुतरां अबनो जों बनमा थायनाय एवं मना आइडेन्टिफाइ जों कथु व्यवस्था नानाय एवं आं नायनाय जों प्रशासनिक दिक থেকে और सबसे काय प्रशासनिक दिक থেকে और कासे টিএসআর केम तंगो हां और खामै तंगो बरनि बर काचपन फाइनाय फै और एकर प्रशासन तम खाय तंखा और টিএসআर केम गानाव तंग बर और खामै तंग हबो तुरुं तंगो और से बर मासपन फै और हा इकेका और जों तामो हिनि वानसुनाय प्रशासन नि ना मदद दं हिनि जों वानसुनाय ना ताम हिनि वानसुनाय ताम प्रशासन पुलिस प्रशासन तांगे निरो अमन ताबो एको हा तिनि और नि बिको बसे 20 मिटार से कागला गर अ जागाव तिनि और खामतो बरस दुकान मानि पाइनाय बरस और नि Phalnok फाइ दिल्ली मानि पाइनाय और खाम दंफोर ना हारि तंगो
ha buti proseson nung tong ha aboni bagai proseson na ba ang sanai immediately jara khoi khoting ka borokno nai ako inquiry khalai borokno ko khainani ebong mia fire service aro hor phaikai khanao fire service phai aro tamungkha tuikeri bongni gari wa aro tuiman thagya tabu ko hok tung ko kam kham tomon tabu hor kam ko thar jegya mo chine ekta am chai ang ko krei borokno tuikeri gari tuikeri TIPRA samse phaikai gari tuikeri amuk krei amting kongo এই সমস্ত মানে গঠন একটা প্রিপ্লান হাই মাতঙ্গ ang abono koinai prosason open thana ang koinai je immediately joto jaga no joto hatiyo na nirapotta ekta byabostha khaina nungthon police chuki asuk dinanthon jeta TSR or tongoi bobor no koyaka TIPRA sam thani thangnai or jara phalnai boni nirapotta le sam thani bor sannai ka aboni bagana ang Home Minister tata Chief Minister na ang koinai je immediately lolit bazar kaisa or ostai police pharinanthon ba ben TSR na active khai potta horo ছালো একটা ডিউটিনি ব্যবস্থা খাইনা নিখুন কারণ বড় ওরা বংনি কোনকো পোস্ট দङ অথচ বড় কোন সামখায়া খাম তঙ্গ নাহাरै কাম का amti गठन आरो बड़ जाते एक्टिभ मुगै सामु थांनायनि बागै तागिना निखुन अकं आनसां लाइक देशे सावै मानखा थांनाय हर खामतानि हर बुथानाय ब्रिन्दियारक फाइक्या फिया लगी तै करै हानिबाय हर बुथारि माइलिया ताबुबो अहार हके बक्राय अंगै हकुलुंलं अंजा खामजा अब हायरं न उमन नुगैनो सिगां न प्रिप्लान इंगि मानो हनै खादुमा फनुका TIPRA मतनि आदं रन्जित दे बर्मा নিজেরা সিংহ মতো পরিকল্পনা করে অর্থ ওয়ান্স কইয়া Horo je mobile man foka xerox ro khaima ka omon to bujna nangle sing ba ta prashna nangla hedi bana kosto bui to paita sini boro ro jana sonna to mato na xerox ma to 5 lakhs okay ta mo phok ba da 5 lakhs ko mana ba 5 lakhs ko na anu to chairman to service nation pass into to commission mobile repairing to no display ro no extra to channel na bet na gele ba computer idhar ko mobile all the maya Hai service